وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأولا سامحوني أني أصابني شيء من المرض في الحلق، فلا كلامي قد لا يكون يعني فصيحا كثيرا، فالمعذرة أولا. ثانيا سيدي، والله يا إخوة، يعني كما يقولون في اللغة العربية، جاشت في نفسي وتحركت في النفس أفكار كثيرة منذ أن جلست في هذا المجلس، وأنا أتفكر بأمور كثيرة، وتأثرت بالإخوة الكرام المنشدين جزاهم الله خيرا، ولمست وأسأل الله أن يكونوا خير مما أظن، أنهم من أهل الصدق في مدح هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم خير مما أظن يا رب العالمين. كما أني رأيت الإخوة الحاضرين ورأيت فيهم المحبة، وأسأل الله أن يديمها عليكم جميعا. فهذا كان له أثر في منذ أن جلست في هذا المجلس. حتى نتأخر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta maaf karena pada hari-hari terakhir ini beliau terkena sakit sakit tenggorokan, batuk, serak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau perkataan beliau nanti kurang fasih gitu. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan semenjak beliau duduk di majelis ini, banyak pikiran-pikiran yang hadir ke dalam pikiran beliau ketika melihat para munsyidin hadrah. Beliau katakan mudah-mudahan dengan melihat tampang-tampang yang mulia ini, yang bercahaya mukanya, insya Allah antum semua termasuk orang-orang yang tulus dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat hadirin yang hadir ke sini, Syekh Mahir melihat wajah orang-orang yang tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبينما الإخوة ينشدون تفكرت هكذا: لو أن هؤلاء يمتدحون ملكا من الملوك، يمتدحون ملكا، ماذا سيفعل الملك الذي عنده خزائن ممتلئة؟ سيعطيهم كثير، صحيح؟ فكيف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله؟ يعني كرم الملوك في الدنيا كله صفر، إذا أردت أن تقيسه بكرم النبي صلى الله عليه وسلم صفر، لا قيمة له. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله كما يعني أعطاه من المنح العظيمة ما لم يعطه لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت مفاتيح الدنيا على حصان أبلق. ترون كل الخيرات التي خلقها الله كلها أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر ملك اليوم كم سيجمع من الذهب؟ 1000 كيلو، 100,000، 100 مليون، 100 مليار. نقطة، صفر بالنسبة لما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان زاهدا، آتاه الله مفاتيح الدنيا، أعرض زاهدا صلى الله عليه وسلم. يعني نعم. فلو قلت لو أنك تمتدح ملكا لأعطاك وملأ جيوبك، فكيف إذا كنت تمتدح الكريم الحقيقي صلى الله عليه وسلم؟ فسيكون عطاؤه بغير حساب. Seandainya antum itu tadi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya jika yang antum puji tadi itu adalah salah seorang raja dari raja-raja yang ada di dunia, maka kira-kira apa yang akan raja berikan kepada antum semua tuh? Ya, ketika seorang raja dipuji, ya, diangkat derajatnya, dipuji-puji, maka raja itu akan memberikan hadiah, ya, yang dia punya dari berangkasnya. Tapi yang kalian puji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihud dunya, kunci yang
segala yang ada di dunia itu Rasulullah SAW bisa Rasulullah miliki. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk zuhud, ya, untuk tidak mengambil harta yang ada di dalam dunia ini. Maka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka seandainya Rasulullah SAW ya, memiliki harta yang beliau punya, akan pemberian yang Raja berikan kepada kita di dunia ini sifar, ya, nol dibandingkan apa yang akan nanti Rasulullah SAW berikan kepada kita atas pujian yang kita berikan kepada Rasulullah SAW. وليس شرطا أيها الإخوة والله إنك إذا مدحت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك فورا، أن يعطيك مالا. ليس شرط أن يعطيك، هو سيعطيك فورا لكن ليس شرط أن يكون مالا. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحكم العطائية، سيدنا ابن عطاء السكندري يقول: حاشا لله أن يعامله عبده نقدا فيعامله نسيئة. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول لك: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله في آيات أخرى يضاعف لمن يشاء. هذه 10 أمثال تعطى فورا أو تتأخر يومين 3 شهر 2 10 سنوات أو يتركها لك اليوم القيامة. لا، العطاء الإلهي يكون فورا، ما في تأخر ولا ثانية واحدة. لماذا سيدي؟ أنت تدفع والله يقول لك: تعال غدا سأعطيك، تعال بعد شهر. هذا لا يكون أبدا. Ketika kita memuji Rasulullah SAW, balasan dari Rasulullah SAW kepada kita tidak selalu harta yang diberikan kepada kita. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika kita memuji Rasulullah SAW secara kontan, secara cash, Rasulullah SAW langsung membalas apa yang kita berikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Athaillah Sakandari dalam hikamnya: hasyalillah ayyu'amila abdahu naqdan fayu'amilahu nasi'atan, ya. Ta'khir yani. Nah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seseorang yang memberikan sesuatu dengan naqad itu cash, dengan kontan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya nasi'ah. Ya, nasi'ah itu depending gitu. Kapan kita berikan kepada Allah, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kapan kita memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membalas apa yang kita berikan kepada beliau. عطاء الله أيها الإخوة ليس شيء مباشر، يعني مال فقط. الله سبحانه وتعالى ستر عنا الغيب، هناك أشياء لا نراها ولا نعرفها. ماذا سيجري معنا؟ لا ندري. ما البلاء الذي نزل علينا وارتفع؟ لا ندري. فأشياء كثيرة نحن لا نراها. فأنا لما أدفع صدقة مثلا أو أفعل خيرا مباشرة جاء العطاء. طيب كيف صورة هذا العطاء؟ ليس شرطا أن يكون والله تفضل خذ هذا، دفعت 100 خذ هي 1000. لا، ليس شرطا. قد يكون أيها الإخوة قد قدر الله عليك بلاء كبيرا، بهذه الصدقة ارتفع البلاء، أنت ما رأيته، نظرت أنا ما أتاني شيء، والله تصدقنا والله ما أتانا شيء. صحيح أنت ما رأيت شيئا بعينك، لكن لو كشف الله لنا الغيب وأرانا لأيقنا يقينا أنه أبدا مباشرة ما في تأخير أبدا. قد يرفع عنك بلاء، يرفع عن ولدك بلاء، عن أخيك، عن أبيك، عن أمك، المهم العطاء يأتي مباشر ولا يتأخر أبدا.
ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah sedekah yang kita berikan kepada Allah. Ya, bukan sesuatu yang bukan syarat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan apa yang kita berikan dengan berupa harta, ya. Allah Subhanahu wa taala menutupi kita banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu, ya. Ketika kita memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasannya. Kita nggak tahu, karena banyak hal-hal gaib yang kita nggak tahu. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membalas apa yang kita berikan secara kontan. Bisa jadi, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang kita berikan adalah raf'ul bala, ya. Kita nggak tahu kita akan tertimpa musibah, anak kita, ibu kita akan tertimpa musibah, kita nggak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, gaib, kita nggak tahu. Tapi dengan sedekah, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala angkat, ya, yang tadinya harusnya kita kena penyakit, yang harusnya kita kena musibah, ya, dengan sedekah yang kita berikan mubasyaratan, langsung Allah Subhanahu wa taala balas pemberian kita dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Bisa jadi dengan kita diberikan harta, bisa jadi dengan diangkatnya penyakit, ya, yang dari orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. كان عندنا في دمشق أحد العلماء الكرام اسمه الشيخ محمد بشير الباني. الشيخ بشير الباني من السادة الكرام الحسنيين. هذا الرجل كان ذو كشف، يعني الله يكشف له عن أشياء غيبية نحن لا نراها. ذهب يوما يجمع التبرعات لجمعية الأنصار في دمشق في دولة الإمارات. ذهب إلى هناك، دخل إلى بيت أو متجر لا أعرف، يعني واحد من الأغنياء الكبار جدا، وصار يحدثه عندنا معهد شرعي وعندنا كذا ونحن بحاجة إلى مساعداتكم. فالرجل لا يدفع شيئا، يعني يتلطف له مرة أخرى، يعني طلاب العلم والفقراء وعندنا جمعية خيرية. أبدا أبدا أبدا. فبقي الشيخ يتكلم ويتكلم، والشيخ كان معه أحد التلاميذ، غضب التلميذ، لا نريد منه. فالشيخ ما خرج من عنده، من كثرة ما تكلم الرجل أخرج من جيبه شيء قليل، يعني لا قيمة له، قال إيه السلام عليكم، أخذه وذهب. لما خرج من عنده التلميذ قال للشيخ بشير رحمه الله: يا سيدي كم أعطاك؟ لك أنا أعطيك أكثر منه، رده له، لا نريد منه، والله لا نريد من البخيل، لا نريد منه. فقال الشيخ: يا ابني رأيت متجره يحترق بالكشف، فما خرجت من عندي حتى أخذت صدقة حتى يرفع الله عنه البلاء. الدكان كلها تحترق، كم قيمتها؟ ملايين، أخذ منه صدقة. حتى هكذا العلماء الأولياء أيها الإخوة. Di Damaskus ada salah seorang ulama namanya Syekh Bashir Albani. Bashir Albani, beliau adalah seorang yang kasyaf, orang yang bisa, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang gaib yang Allah berikan kepada beliau. Suatu ketika beliau pergi ke suatu negara yang negaranya itu termasuk negara kaya untuk meminta sumbangan untuk ma'had beliau. Ya. Datang ke salah seorang pengusaha kaya di sana, datang terus berbicara padanya, ya Syekh, ini saya punya ma'had, saya punya sekolah, butuh untuk bantuan dana dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diminta ini pertamanya nggak ngasih, ya, diminta lagi nggak ngasih juga, diminta lagi nggak ngasih juga. Akhirnya ini Syekh Bashir ini bawa murid, bilang muridnya ke Syekh Bashir, ya udah kalau dia nggak mau ngasih, udah nggak usah dipaksa, pulang aja gitu, kita cari yang lain gitu. Tapi dia masih, ya, merayu untuk bisa memberikan sesuatu dari kantongnya dia. Ya, akhirnya saking dia bosen dimintain sama Syekh Bashir ini, akhirnya dikasih duit, nih,
ya, sesuatu uang yang mungkin nggak ada harganya lah bagi dia, ya, kecil. Setelah dikasih, udah Syekh Bashir keluar. Kemudian di luar, setelah keluar dari orang yang kaya ini, muridnya ngomong ke Syekh Bashir, Syekh Bashir, kita nggak mau duit dari dia. Ente dikasih duit berapa sama dia, katanya? Ya, kasih duit berapa? Kecil duitnya. Udah balikin, kita nggak mau dari orang yang bakhil. Aneh bisa ngasih ke ente lebih besar dari apa yang diberikan oleh orang kaya itu, katanya. Ya, kemudian Syekh Bashir mengatakan kepada muridnya, kenapa aneh paksa orang ini, katanya. Karena roa itu saya ngelihat dia punya toko lagi kebakar, ya. Melihat di alam ghaib, ya, melihat lagi tokonya lagi kebakaran, ya. Kalau kebakaran ini kerugiannya miliaran, ya. Syekh Bashir karena kesian sama orang ini dipaksa untuk sedekah, ya. Akhirnya dengan uang yang dikeluarkan itu, yang sedikit itu dikeluarkan, akhirnya tokonya nggak jadi kebakaran, ya. Ini ulama yang Rabbani seperti ini, ya. Dia tahu orangnya pelit, tapi dia bisa melihat yang gaib, ya. Dia bisa menyelamatkan orang dengan kemampuannya. Akhirnya dilakukan hal demikian. Jadi itulah manfaat sedekah yang tadi dijelaskan oleh Syekh Mahir. أيها الإخوة، من الأشياء التي هكذا جاشت في النفس من الأفكار، نحن نسأل أنفسنا أيها الإخوة، ما معنى الشفاعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، ما معنى الشفاعة؟ ولماذا الشفاعة؟ إذا كان الكلام أولا وآخرا عند الله عز وجل، الحكم والقضاء والحساب كله بيد الله عز وجل، لماذا الشفاعة؟ طيب، سنأخذ صورة نحن كلنا نفعلها. الأب والأم في البيت يكون عندهم ولد مزعج أو يفعل مشكلة. الأب طبعا هو صاحب القرار في البيت وهو السيد. طيب، ماذا يفعل الأب؟ الابن يتأخر، الابن لا يدرس، الابن كذا، الأب سأضربك، سأعذبك، كذا، يغضب. ماذا تفعل الأم؟ أرجوك يا أبا فلان، أرجوك، خلاص أنا أشفع له، سامحه هذه المرة، أرجوك. الابن يكون خائفا جدا من غضب الأب. تأتي الأم، لا أرجوك، لا تكلميني، لا أبدا، لا خلاص، هذه المرة من أجلك سامحته. الله يجزيك الخير. فيأتي الابن يا الأم، الله يجزيك الخير يا أمي، والله بسببك. طيب، الأب والأم في اتفاق، في الأصل في اتفاق، أنا أغضب وأنت تتدخلين كذا. حتى ماذا نفعل؟ حتى الابن يعني، لأنه انظروا، إذا الأب سينفذ رأيه ممكن أن يضرب الولد أو يطرد الولد، لكن في النهاية الولد سيخسر كثيرا. فتبقى رحمة الأب موجودة. أنا أريد أن أعذبه، لكنني أنا أرحمه أيضا. والله جل جلاله، الله قادر أن يعذبنا جميعا، لكنه سبحانه وتعالى يريد لنا الرحمة. فنحن نخطئ ونذنب ونفعل، فماذا كيف ربي عز وجل يعني يعاملنا بالمعاملة؟ جعل لنا هذا الشفيع العظيم صلى الله عليه وسلم لأجلك عفوت عنه. هذا من معاني الشفاعة أيها الإخوة. Kadang kita suka berpikir, ya, kenapa kok ada syafaat? Kenapa Rasulullah SAW memberikan syafaat? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semuanya, gitu? Kenapa harus ada syafaat dari Rasulullah SAW? Syekh Mahir menganalogikan tentang syafaat ini seperti keluarga, ada bapak, ada ibu, dan anaknya. Ya, keluarga kecil ini punya anak bandel ceritanya nih. Ya, kemudian ketika anaknya lagi main terus, bercanda, nggak pernah belajar, nggak pernah, pokoknya anaknya ketakilan gitu ya. Kemudian bapaknya marah karena anaknya bandel misalnya. Bapaknya marah, pengen
mukul anaknya, untuk menghukum, ya. Kemudian ketika bapaknya pengen hukum, ibunya datang, ya, untuk membela sang anak, ya. Dengan kasih sayang seorang ibu, nggak tega anaknya untuk dipukul sama bapaknya. Akhirnya, ya, bapaknya pengen mukul, kata ibu jangan dipukul. Terus bapaknya bilang, udah, kali ini saya maafin, ya, karena permohonan dari ibunya, ya. Padahal ini sebenarnya dua ayah dan ibu ini sudah sepakat gitu, ya, bahwa dua-duanya ayah sayang sama anaknya, ibunya juga sayang sama anaknya, ya. Tapi ketika anaknya bandel, supaya dia bisa ambil pelajaran, ayahnya ambil peran yang galak, ibunya ambil peran yang lembut. Begitu juga gambaran dari syafaat seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya pengen kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu memberikan, selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka gambaran syafaat yang bisa digambarkan oleh Syekh Mahir demikian. Jadi ketika kita berbuat dosa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bisa sebenarnya langsung memberikan ampun kepada kita. Tapi beliau jadikan Rasulullah SAW, ya, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi wasilah untuk kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. يمكن أن نقول أيها الإخوة الشفاعة سواء شفاعة الأنبياء وشفاعة الأولياء والصلحاء والشهداء والعلماء والآباء والشهداء وغيرهم، الشفاعة هي حقيقتها إظهار مقام الشفيع. مثلا أنا الآن عبد عاصي، الله جل جلاله يريد أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم علي أنا يلا إلى جهنم، يا رب إلى جهنم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب من أجلي لأجلك عفوت عنه. فما الشفاعة؟ إظهار شرف وعظمة الشفيع، هكذا. وهذا هو المقصود والله أعلم من كل هذا الخلق الذي خلقه الله يوم القيامة. كل الخلق تجتمع وكل الخلق للحساب. الله عز وجل يريد اجمعوا كل الخلق أجمعين. الآن سأعرفكم من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا واحد منكم يتكلم، ولا واحد يستطيع أن يشفع، اسكتوا جميعا، ولا كلمة. من الذي يتكلم في هذا المقام على رؤوس الأشهاد جميعا؟ ما في أحد يؤذن له إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إظهار للمقام العالي الذي ومنحه الله إياه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود. الله عز وجل يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكرمه؟ لأجلك سأعفو، ولأجلك سأغفر لأمتك، ولأجلك كل ذلك. إذن الشفاعة هي إظهار وتكريم للشفيع عليه الصلاة والسلام. Maksud dari syafaat tadi beliau jelaskan, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari para ulama, dari aulia, dari orang tua kita. Ya, sebenarnya maksud dari syafaat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan maqam, ya, derajat posisi orang yang memberikan syafaat. Ya, ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, suatu ketika mudah-mudahan semua kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ini hambamu ya Allah, katanya. Akhirnya yang tadinya awalnya masuk ke dalam neraka jahanam, Allah bilang li ajlika, karena engkau ya Muhammad, ini orang saya angkat lagi dari neraka jahanam ke surga. Maka maksud dari syafaat ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ingin semua orang, ya, ketika nanti di padang mahsyar, dari zamannya Nabi Adam sampai orang terakhir yang yang meninggal di dunia, itu dikumpulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang berani untuk berbicara. Ya, ketika Rasulullah SAW memberikan syafaatul uzma, ya, semuanya nggak ada yang berani ngomong. Ya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ya, supaya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan syafaat di saat orang lain, di saat para nabi yang semuanya nggak bisa, semuanya mengatakan nafsi gitu ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluknya. Wa akhtimu kalami ayyuhal ikhwa بالتفرقة بين الشفاعة التي منحها الله لهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ولغيره من عباده الصالحين وبين ما نفعله نحن في حياتنا اليوم. مثلا أنا أفعل مشكلة، الشرطي يأخذني إلى السجن، يأتي واحد خلاص أخي أخرجناك من السجن، طيب أنا الآن بيني وبين أخي نزاع، أكلت حقه، فيأتي واحد بطريقة ما يخرجني من الموضوع، هل هذا اسمه شفاعة؟ لا. الشفاعة التي ميز الله بها عباده الصالحين ليس فيها ظلم. أنا مستحق للنار مثلا، لكن أنا لست مذنبا مع غيري، ما أحد له علي شيء، أنا الآن عاصي لم أكن أصلي مثلا يعني إلى جهنم، طيب يا رب لأجلك عفوت. الله يسامح ويعفو بحقوقه. أما نحن في الدنيا واحد يفعل مشكلة، أنا أؤذي جاري، ثم بعد ذلك يأتي صديقي، يأتي ضابط، يأتي رجل ذو منصب يخرجني من المسألة ويضيع حق الإنسان، هذا ظلم، الله لا يفعل هذا. واضح سيدي؟ إذا في فرق بين الشفاعة التي نحن نفعلها فيما بيننا واللف والدوران، هذا الله لا يرضاه أبدا. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله هو صاحب الحق. هذا الرجل مثلا عنده مشكلة، عنده ذنوب كثيرة، والأمر عفوت عنه، لم يظلم أحدا. واضح؟ أما ما نفعله نحن في الدنيا هذا فيه ظلم. Beliau menutup tausiah beliau dengan bagaimana cara kita membedakan antara syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dengan apa yang biasa kita lakukan di dunia. Kadang di dunia kalau ada seseorang ya mungkin kena tilang ya, atau ketangkep polisi, harusnya masuk penjara sekian bulan, sekian tahun, tapi nggak lama ada orang datang melobi polisi, akhirnya dia keluar. Nah, itu gambarannya sama kayak syafaat, tapi bedanya apa? Bedanya syafaat itu nggak ada yang dizolimi, nggak ada pihak yang dizolimi. Ya, kalau kita melakukan hal tersebut, ya kita merugikan seseorang, kita mencuri, harusnya dapat hukuman sekian. Kemudian karena ada syafaat dari seseorang, ada ya lobby seseorang, akhirnya yang harusnya sekian tahun jadi nggak dihukum. Nah, itu bukan dinamakan syafaat, karena di situ ada pihak yang terzolimi. Ya, sedangkan syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tidak ada pihak-pihak yang dizolimi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Sahibul Haq, dia yang punya keputusan ketika hari itu. Ada seorang yang berhak masuk neraka, ya, ketika Rasulullah SAW berikan syafaat kepadanya, berhak Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk mengangkatnya, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengampuni orang yang urusannya dengan Allah. Ya. Hak-hak Allah yang tidak dia berikan Allah maafin, ya, tapi bukan hak orang lain, gitu. Jadi bedanya syafaat, ya, karena tadi dianalogikan dengan seorang ibu dan ayah yang mendidik anaknya supaya kita nggak tercampur pikiran kita dengan syafaat yang ada di dunia yang sering kita lakukan, maka beliau berikan penjelasan bedanya seperti itu. Syafaat yang Rasulullah berikan itu nggak ada kezoliman di dalamnya,
nggak ada seseorang atau pihak yang terzolimi seperti seseorang yang minta keringanan misalnya dari penjara seperti itu. طبعا سيدي تعقيب بسيط، إذا كان أيضا يعني رجل شفع للحكومة عند الحكومة في رجل عليه مثلا حقوق مالية للدولة مثلا، والدولة سامحته ما في مشكلة، هذا اسمه شفاعة. نعم، لكن ليس إذا في ظلم مظالم على الآخرين لا. أما أنا والله علي ضرائب وما معي أدفع، جاء واحد قال للحاكم هذا كذا سامحه، قال سامحتك، هذا اسمه شفاعة وله أجر عليه سيدي. نعم زين. Syafaat yang yang dilakukan oleh negara, misalnya seseorang punya hutang kepada negara, kemudian negara memaafkan, nah itu bukan kezoliman, itu termasuk dari syafaat ya, karena negara yang punya hutang, negara yang punya piutang, kemudian dia yang memaafkan, seperti itu ya, simpelnya begitu. بارك الله بكم، والله أنا مسرور جدا برؤيتكم والجلوس معكم، لكن الله يعينكم، عندكم أشغال وكلكم تقومون من قبل الصبح إلى العمل، جزاكم الله خيرا، والله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة هذه المجالس. والله يا إخوة صدقوني، أتفكر الآن يعني أنا سأنقطع عن سماع هذه الموالد، بدي والله يعني بصراحة هذا بالنسبة لي شيء ثقيل، يعني أن أنقطع عن مثل هذا المجلس لمدة، أسأل الله أن لا يقطعنا إن شاء الله. فوالله يا إخوة نصيحة، لا تفوت على نفسك، يعني كما قال في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو جاء الرجل إلى هذا المجلس وجلس هكذا، لو جلس هكذا ما فعل شيئا، حضورك لك فيه خير. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني ورد أن الله سبحانه وتعالى يبعث الملائكة، في ملائكة سياحين في الأرض يدورون يدورون يدورون، فوجدوا يجدون المجالس، كيف تركتم عبادي ورأيناهم يصلون ويذكرون كذا، اشهدوا علي أني قد غفرت لهم. قال يا رب فيهم واحد ليس منهم، هذا جاء يبحث عن حاجة ما فجلس، فقال تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو جاء وجلس وليس له نية حضور المولد، مجرد جلس لا يشقى بهم جليسهم. Ya, barusan beliau mengatakan bahwa beliau sangat senang, bahagia bisa hadir di majlis maulid seperti ini. Ya, sebentar lagi beliau akan safar ke Syam. Beliau bilang ini berarti saya akan terputus dengan majlis-majlis seperti ini. Gitu. Beliau sedih gitu. Kenapa? Karena majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara, tidak akan menderita orang yang duduk bersama mereka. Ya, ini majlis seperti majlis maulid, majlis ta'lim, majlis ilmu. Orang yang hadir ke dalam majlis itu ya, walaupun dia datang senderan doang, datang gak niat ngapa-ngapain ya, seperti yang hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya untuk mencari majlis-majlis ilmu ya, setelah dapat majlis ilmu dilaporin ke atas ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nih fulan masuk, dia menghadiri majlis ilmu, kata Allah qad ghafartu lahum, malaikatku ishadu, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa mereka, semua yang hadir di dalam majlis ilmu, di dalam majlis maulid dan lain sebagainya. Kemudian malaikat ngomong lagi, ya Allah, tapi ini ada satu orang, dia datang bukan buat hadir majlis, dia datang ke masjid mungkin lagi nunggu orderan tukang gojek, kebetulan di masjid ada majlis maulid, dia duduk juga, yang lain dengerin maulid, dia nungguin orderan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah orang yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Jadi itu tukang gojek ya, contohnya gojek dan lain sebagainya sebenarnya ya, dia duduk di majelis ta'lim niatnya enggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang,
Tapi karena barengan sama majelis maulid, barengan sama majelis ta'lim, dia juga ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan ya. Masih ada umur sehat walafiat, masih ada kekuatan, masih ada kemauan, setiap ada kesempatan untuk hadir majelis, maka hadiri majelis yang mulia. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.